दरकार नुह केमिति हाय ना दरकार नुह केमिति बा तो परे ए घरे रे कुल बहु बोली साड़ी पिंजा कोन बाध्य बो माने मुंडे ओढणा दियंती ए कथा को जानि छी अते काईरा बो मो भी मुंडे ओढणा देबी केबे अरे साड़ी ड्रेस में घर कोन अछि चाल जोडा इच्छा सेशले पिंदिबो ता बोली तू सावित्री पूजा पड़ी दिन रे ड्रेस पिंदिबो असुविधा कोन छै हे ड्रेस पिंदि सावित्री व्रत निहाती असंगत कथा मो भी तो एको असंगत मने पारेनी आ तो सा पूजा मोरा मु कोन पिंदिबी सेते तमे के मुंड पुरोच कोन रा के का बकरे मुंड पुरेला जो अपूर्व माई पटिया आरिचु कहूची सावित्री पूजा ड्रेस पिंदि करिबो ओ तोर मु कोन कहिबु निजे जानि तू मत कोन कहिबु अरे जुबो जाई कोडी पहुंचलानी तो जोडी देलु सेई दियो कोन इरे तम बेला ड्रेस रो प्रचलन नथिला साड़ी चलतिला तणु झियो पिला माने स्त्री लोक माने सब बेला साड़ी पिलुथि राइट बस तणु पूजा परबाड़ी सब सेई साड़ी पिला अवस्था रे ओ एबे तो ड्रेस रो प्रचलन चललानी ता छडा मो स्त्री पूरा ड्रेस पिंदि बाई बैला आ साबिती बत बत कोन बाबा तो सुतो हिजो बोली बुझे राइट ना नहीं मु तते कोन बुझेबी तू जो बुझा मते बुझाइलु मो एक कदम बुझी गली आई अनेले तो माई पटे सपिनी पूजा करू कि किछि न पिनी पूजा करू मोर जाय के आसे कते बा हइले राइटी पूजा करे जाई सजाई की रानी बो ना का तू कोई भी सजाई की रानी तत दबो अब तू घरे अछि हां आजु पड़े ओ अब तो घरे अछि अब तू के हाथ रो परिष्कार करियो देख लो माई पे देखो ना कौन से करू बेको पूजा दाली सजाई ले या माई पा तो परिष्कार हो जाउची हा तू माई पो बोलो कोना रे ये कौन तू बोल That's like a good husband. तम बेस्तो बोल কথা বলি को बॉडी का पुराना में मिली ताछड़ा हम संग रहिले तारे सब अभ्यास ही तो हां जी ये सावित्री पूजा कौन के में होए और काहे के होए सुविंदु जल्दी जानी जाने नहीं एटा जो पुराना परंपरा समझ करो दी सही भाई हम आउ किछ हां जी केमिति करबा केमिति करबा हां सुनो बाबू कहनी बसाई दबो मथारे चंदन टका लगाई दबो अरुआ चालाउ झुरा फूल बाबू को ऊपर को पकेई दबो फूल माଳ बेकेरे पकेई दबो कदली भोग अछि कदली खुआई दबो आउ अवश्य तो अंडा कदली तमे खाई दबो बास एई हला सावित्रीर सत्यवान पूजा अदाहती सत्यवान माने स्वामी कर पूजा हां आपको सावित्री पूजा नहीं पूजा तो काहे किछ होई होई नहीं बाबा सावित्री पूजा नो सावित्री व्रत बा उषा सावित्री होतनी पत्नी पत्नी माने स्वामी की पूजा करी स्वामी को दीर्घायु कामना करे निजर संख्या छिंद्र मरिया पर्यंत अतुल रहिबार आशीर्वाद कामना करे एटा निहाती फालतू परंपरा सुविंदु अरे वंचित मरिया को मनुष्य हाथ ताई जे आशीर्वाद दबो ना बाबा ना ए फालतू काम करि परिबिनी नाने किछ दरकार नै तम जो ये सब फालतू काम होय लागछि किछि करबा दरकार नै मोर के सब इंटरेस्ट नै छा ए सुविंदु ए तो प्रथम श्री तमक देवी पूजा करि देबे हां हां से बाबा भी घरे करि देले को आउ बेसी दिन रहिला से करि दाने तमे तो से पूजा देखा आशीर्वाद देते हो सुविंदु हां देई अरे तम आशीर्वाद तक पे अभिशाप है गले केमिति कोन पे हाथर संख्या कोली मथर सिंदूर पछि स्वामी परितुक्ता हिसे कर बाहरी गले हे देखो मु भाबिली बाबा किछि जानि नाथि ये तो सलम जी कथाटा को धन नहीं जल्दी मो मतरे पूजाटा को उल्टा कर दबा सुविंदु उल्टा उल्टा मन अरे मुझे मना कोन मो सावित्री पूजा रे सावित्री सत्यवान को पूजा करिवेनी पर सत्यवान सावित्री के पूजा करिवे कौन कौन मो मतरे एमिति हेले हम दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय हो नहीं हम दाम्पत्य जीवन सुखमय हो बोली तो मु पूजा करिबी हां सही है हम प्रणाम करिबी हां मां एतर को बोलती जमा कोन पत्नी माने सब बळे सम्मान को प्रणाम करंदी ए कोठे दिन पर सावित्री पूजा रे स्वामी स्त्री के प्रणाम करी आशीर्वाद रहो आ तम तो होइडा खाइबी तो कोन कोन लागिबो की हे सुविंदु ए मुझे तम ओइटा सब बळे कहछ के मते तो खराब लागोनी सेमिति निज पत्नी को आज देवी आसने बसे पूजा करबा देवी को ओइटा खाई निज को धन्य मने करबो असुविधा कोन अरे सावित्री पूजा रे सावित्री तो पूजा पाइबो कथा ना सुविंदु अरे सत्य तो ये सब कथा मो मुंडे रे पसी नथला तामने सत्य कोन एबी पूजा आदि हबो ओ चालू गाड़ी सुविंदु
ସ୍ତ୍ରୀ କି ପୂଜା କଲେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ପରିବାରଟା ତଳକୁ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ କି? ଆରେ ନାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଭାବୁନି। ଆରେ ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ବୋଉ କଣ ଭାବିବ ମୁଁ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି। ଓହୋ ତାଙ୍କ ଭାବରେ ଆମର କଣ ଅଛି କହିଲ? ଅଜବକା ଲୋକ ତମେ। ମୁଁ ଅଜବ ପ୍ରକାର ଏଇଟା ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରର କଥା। ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିଥାନ୍ତା ସ୍ୱାମୀକୁ, ନହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ବୁଝିବ ସ୍ତ୍ରୀକୁ। ମୋ ମତରେ ତମେ ଯଦି ଏତିକି କରିପାରନ୍ତ ତାହେଲେ ତମ ଭିତରେ ଥିବା ପୁରୁଷ ପରିବାର ଅହଙ୍କାରଟା ସବୁ ଲୋପ ପାଇଯାଆନ୍ତା। ଆଉ ଆମେ ସାରା ଜୀବନ ଖୁସିରେ ସଂସାର କରନ୍ତେ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଏତିକି ନ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ମୋ ମନେ ହବ ତମେ ତମ ପତ୍ନୀକୁ ସାରା ଜୀବନ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର। ତମେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାଦ ତଳ ଦାସୀ ମମନ ଘୂଣ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କର। ତମ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ନୁହଁ, ବରଂ ଗୃହପାଳିତ ଏକ ଚାକରାଣୀ। ନାଇଁ ସେମିତି କଥା ମୋ ମନରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ନାଇଁ ତ ନାଇଁ ତ ପୂଜା କରିବାକୁ ରାଜି ହେଇଯିବ। ବାହାନା କଣ? ଆରେ ନାଇଁ ବାହାନା। ଆରେ ବାହାନା କାଇଁ ତ ପଳେଇଲା ମୁଁ ତମ ତ କହିଲି ତମ କଥା ରାଜି ଆସ ବସ ପୂଜା କରି ଆସ। ଏ ଅମଲ ଆଜ୍ଞା ପୂଜା ଧରି ଗଲେ ପୂଜା କରି କଥା ଶୁଣ। ଆଉ କଣ ନା ମୁଁ ସେମିତି ଆପେ ଯାଇ ବସି ପଡିବି ଆଉ କଣ? ଆଉ କଣ ଲାଗୁଛି? ତମେ ମତେ ଆଧାର ଖାଲି ନେଲେ ମୁଁ ଯିବି ନା ନା କଣ କରୁ? ହଁ 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 ମାମା ମାମାଲି ନୂଆ ପ୍ରକାର ସାବିତ୍ରୀ ଏଇ ବୋଉ ବୋଉ କାଇଁ ବୋଉ କାହା ଘରେ ପୂଜା କଲେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବ। ଆରେ ନାଇଁ ଲାଜ କାଇଁ ଲାଗିବ? ଆରେ ବୋଉ ଦେଖିଲେ କଥା କଥା ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ମତେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ବୋଉ ଆମର ମଞ୍ଚ ହାତଟା କରି ଅନେଇଛି କଣ କାଇଁ ଡାକା ପକେଇଲେ ବାବୁଆଣୀ ବାବୁଆଣୀ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଖାଲି କାମରେ କାମରେ କଥା ବୁଝ ପୂଜା ଖାଲି କଣ ସେମିତି ଧୁଆ ହେଇଛି ପୂଜା କର୍ମ ନ କରି ଏ ଦିନେ କଣ ଏମିତି ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ କଣ ମଣାଇ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବା କି କଣ ଘଟଣା ପୂଜା କେମିତି ହବ ମାନେ କିଏ ପୂଜା କରିବେ ଆଉ କିଏ ପୂଜା ହେବେ ସେ କଥା ପାଇଁ ଏବେ ସ୍ଥିର ହେଲା। ସ୍ଥିର କଣ କରୁଛ ବା ବହୁ ପୂଜା କରିବ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ବହୁ କଣ କଥା ଜାଣି ନିଜ ବସିକିରି ସ୍ଥିର କରୁଛ ମୁଁ ତ କରିନି ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? ବାପ ଘରେ ଦି ଚାରିଥର କଲିନି ମୁଁ ଖାଲି ଶୁଣିଛି। ଶୁଣିଛୁ କଣ ଶୁଣିଛୁ ଶୁଣିବାକୁ ହିଁ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ହୁଏ କାହିଁକି? ଆମେ ଯାହା ଅନୁମାନ କଲୁ ପୂଜାଟାକୁ ଓଲଟା କରିଦେବୁ ସ୍ଥିର କଲୁ। ଆଲୋ ଓଲଟା କରିଦବ ମାନେ ବୋଉ ସାବିତ୍ରୀ କରିବେନି ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପୂଜା ଆଉ ସତ୍ୟବାନ କରିବେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜା। ବୋଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ପୂଜା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ ବୋଉ।